وہ دونوں ساتھ چلتے ہوئے لان میں آ گئے تھے جہاں منگنی کا فنکشن تھا۔ سب نے ان کا پرتپاک استقبال کیا اور ان کی جوڑی کو خوب سراہا۔ ایک ہی رنگ کے کپڑے پہنے وہ الگ الگ بالکل بھی نہیں لگ رہے تھے، یوں معلوم ہوتا تھا کہ وہ ایک ہی ہیں۔ آج اتنے عرصے بعد منان رضا اور نائلہ بیگم نے اپنے بیٹے کو اتنے دل سے مسکراتے دیکھا تھا۔ آج واقعی انہیں اپنے کیے گئے فیصلے پر اطمینان ہوا تھا۔ انشرا یسرا کے ساتھ مہمانوں سے مل رہی تھی اور وہ دور کھڑا اسے مسکراتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ اس کی ایک مسکراہٹ کے لیے تو زمریز منان دنیا وار سکتا تھا۔ اہو اہو، برخودار کیا دیکھ رہے ہو؟ خوبصورت ہے نا؟ بہت۔ وہ کسی ٹرانس کی سی کیفیت میں انہیں جواب دے رہا تھا۔ پاکیزہ ہے نا؟ بہت زیادہ، سب سے زیادہ۔ وہ بالکل سیدھا دیکھ رہا تھا اس کی جانب جہاں وہ مسکرا رہی تھی، اور وہ اس بات سے بالکل انجان تھا کہ سوال کرنے والا کون ہے۔ پیار کرتے ہو؟ نہ تو پھر؟ عشق کرتا ہوں۔ او ہو، عشق! اب کی بار وہ چونکا تھا۔ منان صاحب اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے اس کے ساتھ کھڑے مسکرا رہے تھے۔ ڈیڈ آپ؟ اب زمریز منان کافی زیادہ شرمندہ ہوا تھا۔ باپ چاہے کتنا بھی دوست کیوں نہ ہو، باپ آخر باپ ہوتا ہے۔ عشق نے نکما کر دیا ہمیں غالب، ورنہ آدمی ہم بھی تھے بڑے کام کے۔ منان صاحب نے بڑی ترنگ سے فخریہ یہ شعر پڑھا، جس پر زمریز بری طرح بلش ہو گیا۔ شرم کرو برخودار، لڑکے ہو کر لال ٹماٹر ہو رہے ہو۔ ڈیڈ پلیز آپ بھی نہ، کیا میں بھی؟ اب وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ کچھ نہیں ڈیڈ۔ ہمیشہ خوش رہو مائسن، اللہ تمہیں اور ہماری بہو کو بہت سی خوشیاں نصیب کرے، آمین۔ انہوں نے اسے دعا دیتے ہوئے سینے سے لگا لیا تھا۔ بڑا پیار ہو رہا ہے باپ بیٹے میں۔ نائلہ بیگم اپنی ساڑی سنبھالتی ہوئی ان کے قریب چلی آئی۔ کیوں بیگم، آپ جل رہی ہیں کیا؟ جلنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ بھی اس میں شرکت داری کر سکتی ہیں۔ منان رضا شرارت سے نائلہ بیگم کی طرف دیکھ کر کہہ رہے تھے۔ توبہ منان صاحب، کیسی باتیں کہہ رہے ہیں آپ بچے کے سامنے؟ موم، بچہ اب خاصا بڑا ہو گیا ہے۔ توبہ، آپ دونوں باپ بیٹا تو ایک ہی ہیں۔ اچھا، اپنی بیٹی کی بھی فکر کریں، آپ کے دونوں بچے سٹیج پر آپ کے منتظر ہیں۔ ہاں بھائی چلو۔ سٹیج پر وہ چاروں بڑے شاہانہ انداز میں ایک دوسرے کے برابر کھڑے تھے۔ منان صاحب کو نائلہ بیگم اور زمریز کے ہمراہ آتا دیکھ کر مزید مؤدب ہو گئے۔ بھائی صاحب، آپ کی اجازت ہو تو رسم شروع کریں؟ ہاں کیوں نہیں، بسم اللہ کرو، نیک کام میں دیر کیسی۔ نائلہ بیگم نے انگوٹھی کی مخملی ڈبیا کھول کر یاور کی جانب بڑھائی۔ لو بیٹا، زائشہ کی انگلی میں پہنا دو۔ دردانہ بیگم آج حد سے زیادہ خوش تھی۔ اس نے انگوٹھی پکڑی اور محبت سے زائشہ کا ہاتھ تھام کر اس میں پہنا دی۔ دوسری طرف آصفہ بیگم نے انگوٹھی پکڑی، زائشہ کے ہاتھ میں پکڑائی، اس نے یاور کی انگلی میں پہنا دی۔ منان صاحب نے ایک اور ڈبیا زروا کے ہاتھ میں تھمائی اور اسے ارمغان کی انگلی میں پہنانے کے لیے کہا۔ زروا نے انگوٹھی تھام کر ارمغان کی انگلی میں پہنا دی۔ انعام صاحب نے انگوٹھی ارمغان کے ہاتھ میں تھمائی۔ ارمغان نے انگوٹھی کے ساتھ زروا کو بہت محبت اور چاہ سے دیکھا اور پھر انگوٹھی اس کی انگلی میں ڈال دی۔ سارا حال تالیوں سے گونج اٹھا۔ زمریز نے اسی سمت انشرا کی طرف دیکھا، وہ مسکراتی ہوئی تالیاں بجا رہی تھی۔ اسے دیکھ کر اس کے بھی ہونٹوں پر مسکراہٹ رینگ گئی۔ اس کے بعد کھانے کا اہتمام کیا گیا تھا۔ کھانے سے فارغ ہو کر سب نے فوٹوگرافر سے بہت سی تصویریں بنوائی۔ لان اب تقریباً خالی ہو چکا تھا۔ سب مہمان اپنے اپنے گھر چلے گئے تھے اور گھر والے بھی تھک کر اپنے اپنے کمروں کی جانب چل پڑے تھے۔ سچ شکر کہ سب کچھ خیر و عافیت سے انجام کو پہنچ گیا تھا۔ انشرا بھی تھک کر اپنے کمرے میں آئی تھی اور ابھی بیڈ کی سائڈ پر بیٹھ کر اپنے جوتے اتار رہی تھی کہ موبائل کی میسج ٹیون بجی۔ اس نے جوتے اتار کر ایک طرف رکھے اور موبائل کی جانب بڑھ گئی۔ موبائل پر زمریز کا ٹیکسٹ چمک رہا تھا۔ میٹ می ایٹ لان رائٹ ناؤ، آئی ایم ویٹنگ فار یو۔ اس وقت انہیں کیوں ملنا ہے مجھ سے؟ جلدی سے کانوں سے آویزے اتارے، ان کی وجہ سے اس کے کان میں کافی درد ہو رہا تھا۔ بالوں کو کیچر میں قید کر کے اپنے سلیپر پہن کر وہ کمرے کا دروازہ کھول کر باہر نکلی۔ کوریڈور میں مکمل اندھیرا تھا، سارے گھر کی لائٹس آف تھی۔ وہ دبے پاؤں کوریڈور عبور کرتی سیڑھیوں کی جانب بڑھی، سیڑھیاں اتر کر نیچے آئی۔ لاؤنج میں مکمل اندھیرا تھا۔ وہ گلاس ڈور کی جانب آئی اور گلاس ڈور کھول کر باہر آ گئی۔ لان سارا ویسے کا ویسا ہی تھا، مگر اسے کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے دور تک نظر دوڑائی مگر اسے کوئی نظر نہیں آیا۔ سامنے اچانک جھاڑیوں میں کوئی حرکت محسوس ہوئی۔ وہ ایک دم گھبرا گئی تھی۔ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی وہ جھاڑیوں کی جانب آئی۔ جھاڑیوں کو پیچھے ہٹا کر دیکھا تو اندر اتنی موٹی تازی بلی اس کا منہ چڑھا رہی تھی۔ وہ ادھر ہی دم سادے کھڑی تھی۔ اس نے اپنے کندھوں پر کسی کے ہاتھ کا دباؤ محسوس کیا۔ وہ وہیں اپنی جگہ پر ساکت رہی۔ مبالغہ ذرا سی حرکت کرے گی تو جان سے جائے گی۔ اس کے کندھے پر دباؤ مزید بڑھا تھا۔ اب کی بار وہ اپنی بے ساختہ ابھرنے والی چیخ کو روک نہیں پائی تھی اور اس کی چیخ نکل گئی تھی۔
تب ہی کسی نے زور سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا تھا۔ کیا ہو گیا ہے؟ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ میں ہوں۔ اس نے آنکھیں بند کی ہوئی تھی کہ اچانک ہی شناسا آواز پر پٹ سے آنکھیں کھول دیں۔ اس نے لمبی سانس خارج کی۔ او اچھا، آپ نے تو مجھے ڈرا ہی دیا۔ یہ کیا حرکت تھی؟ چوروں کی طرح چھپ کر بیٹھے تھے، ابھی میری جان نکل جاتی۔ ہو ویسے تم بڑے ہی ڈرپوک۔ ایکسکیوز می، آپ مجھے ڈرپوک بول رہے ہیں؟ انشرا کو وہ اپنی طرف انگلی کر کر آنکھیں پھیلا کر اس سے پوچھ رہی تھی۔ ہاں دیکھ چکا ہوں، اسی لیے بول رہا ہوں، میں کوئی ڈرپوک نہیں ہوں، سمجھے آپ؟ وہ اسے انگلی اٹھا کر کہہ رہی تھی۔ ہاں ہاں، اوکے نہیں ہو۔ اب آئی نا لائن پر۔ وہ مسکرا رہی تھی۔ انشرا چوہا، کہاں ہے؟ وہ چیخ رہی تھی اور وہ پاس کھڑا کہکے لگا رہا تھا۔ آہستہ، مرواؤ گی کیا؟ مجھے ڈرا دیا، وہ روحانسی ہو کر پوچھ رہی تھی اس سے۔ سوری، نہیں ہے آپ ڈرپوک، بس آپ نے کہہ دیا اور ہم ناچیز نے مان لیا۔ ناچیز تو دیکھو ذرا، وہ تمہسر سے کہہ رہی تھی۔ اچھا جلدی بولیں، اتنی رات کو کیوں بلایا یہاں؟ اگر کسی نے دیکھ لیا تو بہت آکورڈ سچویشن ہوگی ہم دونوں کے لیے ہی۔ اوہو، کچھ نہیں ہوتا، کسی کو پتہ نہیں چلتا۔ اچھا آنکھیں بند کرو۔ کیوں؟ میں نہیں کہہ رہی، اگر آپ نے کوئی الٹی سیدھی حرکت کر دی تو؟ اف، کر بھی دی تو کیا ہوا بھائی، بیوی ہو تم میری۔ بیوی نہیں، منکوہا۔ ہاں تو ایک ہی بات ہوتی ہے۔ کوئی ایک بات نہیں ہوتی، ابھی رخصتی نہیں ہوئی تو ہو جائے گی۔ ویسے بھی اب تمہیں مکمل میرا ہونے میں زیادہ ٹائم نہیں ہے، چلو آنکھیں بند کرو۔ اف، کیوں؟ کرو تو صحیح، کیا بھروسہ نہیں ہے مجھ پر؟ خود سے زیادہ ہے، تو پھر بند کرو۔ اس نے اپنی بڑی بڑی شہد رنگ آنکھوں کو اس ایک انسان کے سامنے بے بسی سے بند کر لیا جسے وہ سب سے زیادہ چاہتی تھی۔ مقابل نے اب اپنی جیب سے خوبصورت مخملی رنگ کی ڈبیا نکالی تھی اور اس کے سامنے گھٹنوں پر بیٹھ گیا تھا۔ اب اپنی آنکھیں کھولو۔ اس نے آنکھیں کھولی تو زمریز اس کے سامنے ایک ہاتھ پھیلائے مخملی ڈبیا پکڑے گھٹنوں پر بیٹھا تھا۔ مسز انشرا زمریز منان، ول یو پلیز بی مائی پارٹ آف لائف، مائی بیٹر ہاف، ول یو پلیز میری می؟ وہ ساکت و جامد کھڑی اس شخص کو دیکھ رہی تھی جسے پانے کی خواہش کبھی اس نے بڑی شدت سے کی تھی، اور اب وہ شخص گھٹنوں پر بیٹھا اس سے اس کی زندگی میں شامل ہونے کی درخواست کر رہا تھا۔ اسے اس وقت شدت سے خود پر رشک آیا تھا کہ جو شخص کسی بھی لڑکی کا آئیڈل ہو سکتا ہے، کسی بھی لڑکی کو بھٹکانے کا باعث بن سکتا ہے، وہ صرف اس کا تھا، اور اسے اس کے نصیب میں بلا تاخیر لکھ دیا گیا تھا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ رینگ گئی، آنکھوں میں آئی ہوئی تشکر کی کمی کو اس نے انگلی کی پوروں سے صاف کر کے آنسو اپنے اندر اتارے اور پھر اسبات میں سر ہلا دیا۔ فضا کی پرجوش خاموشی میں لان کی تاریکی میں دو محبت کرنے والے ایک دوسرے کے مقابل کھڑے تھے۔ جذبات سے امڑتے دلوں کے ساتھ اب اس نے مخملی ڈبیا کو کھول دیا تھا اور ایک انتہائی نفیس اور خوبصورت ڈائمنڈ رنگ اس کی خوبصورت انگلی کی منتظر تھی۔ زمریز نے انگوٹھی نکال کر اس کی انگلی میں ڈال دی۔ بہت خوبصورت ہے، شکریہ، منگنی مبارک ہو۔ ہے منگنی؟ کیا مطلب؟ وہ چونکی تھی۔ ہاں، میں نے سوچا آج منگنی کی تقریب دیکھ کر تمہارے دل میں بھی کوئی حسرت نہ رہ جائے کہ تمہاری منگنی نہیں ہوئی، اسی لیے میں نے سوچا کیوں نہ اسے پورا کر دوں۔ میرا ایسا کوئی ارمان نہیں تھا۔ او ریلی؟ اب وہ آنکھیں سکیڑ کر اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ یس، جواب بغیر کسی تاخیر کے آیا تھا، لیکن میرا تو ہو گیا ایک عدد منگنی کا۔ پھر خوش ہو جائیں۔ یس، آئی ایم ہیپی ٹو فائنڈ یو۔ پرومس ون تھنگ انشرا۔ واٹ؟ وہ اس کی جانب غور سے دیکھ رہی تھی۔ یو ڈونٹ forget our laughs, jokes, smile, conversation, our plans, tears, memories, our friendship and our love. میں رہوں یا نہ رہوں، پلیز ایسی باتیں مت کریں۔ I never forget all these things and I never forget you because… اب وہ خاموش ہو گئی تھی۔ Because کیا؟ Complete the sentence. Nothing. I just said what because of. Because I love you. I love you too. جواب بغیر کسی تاخیر کے آیا تھا۔ وہ اس کے سینے سے لگ گئی تھی۔ اس نے اسے اپنے حصار میں لیتے ہوئے اپنے پیار کی مہر اس کی پیشانی پر ثبت کر دی تھی۔ وہ اس کے نرم و نازک بال سہلا رہا تھا۔ اس نے سکون سے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی اور خود کو مکمل اس کے سپرد کر دیا تھا۔ منگنی کو گزرے ہوئے بھی ایک ہفتہ گزر چکا تھا اور اب کام اپنی روٹین پر آ چکے تھے۔ ذروہ اور ذائشہ نے بھی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیا تھا۔ ان دونوں کا ایم اے کا پلان تھا، اسی لیے آج ان کا یونیورسٹی میں پہلا دن تھا۔ یاور اور ارمغان کا بھی رزلٹ کل ہی آیا تھا اور دونوں کافی اچھے گریڈز میں پاس ہوئے تھے۔
और अब मन्नान साहब के हुक्म के मुताबिक दोनों ने ऑफिस ज्वाइन कर लिया था। हन्नाद और जमरेज भी ऑफिस जा चुके थे। अनिशरा आज सुबह से ही युसरा के पास थी। उसकी तबीयत सुबह से ही बोझल थी। डॉक्टर ने इसे इस कंडीशन में रेस्ट करने के लिए कहा था, इसलिए नाश्ता भी आज अनिशरा ने इसे इसके कमरे में ही दिया था। हन्नाद इसे इसका ख्याल रखने की तलकीन करके गया था। माआब और मारोश भी कॉलेज जा चुकी थी। नायला बेगम दुर्दाना बेगम के साथ लाउंज में बैठी हुई थी। आसफा बेगम और आमना बेगम लाउंज के साथ बने किचन में घुसी गाजर का हलवा बना रही थी। घर में माशाल्लाह से खुशी की खबर आई थी तो सबका मुंह मीठा कराना तो बनता ही था। नायला बेगम अपनी सास के साथ महू गुफ्तगू थी। अम्मा जी, उन्होंने दुर्दाना बेगम को मुखातिब किया था, मैं कुछ सोच रही हूँ। क्या सोच रही हो बड़ी बहू? मैं सोच रही हूँ कि अब तो मंगनी को हुए भी 1 हफ्ता हो गया है। हमें अब अनिशरा की रुखसती के बारे में भी संजीदगी से सोचना चाहिए। आखिर इसे इस घर में जमरेज के निकाह में आए हुए भी 2 महीने से ज़्यादा अरसा गुजर गया है। आखिर कब तक दोनों ऐसे ही रहेंगे? अब तो जमरेज ने भी इस रिश्ते को खुले दिल से कबूल कर लिया है। हाँ बड़ी दुल्हन, मैं भी कुछ ऐसा ही सोच रही थी कि अब ये काम भी हो ही जाना चाहिए। बच्चों की खुशियों का सवाल है, आखिर कब तक ऐसे ही रहेंगे? इन्हें अब मियाँ बीवी की हैसियत से रहना चाहिए। आने दो आज मन्नान को, इस सिलसिले में बात करती हूँ मैं इससे, फिर कोई मुनासिब सी तारीख तय कर लेते हैं और इस फ़र्ज से भी सब कदोश हो जाते हैं। लेकिन अम्मा जी, इससे पहले मुझे अनिशरा से बात करनी पड़ेगी। इसकी माँ का ज़ख़म अभी ताज़ा है, वो कैसे इतनी जल्दी भर के अपनी नई ज़िंदगी की तरफ जा सकती है? वो कहीं मेरी बात का बुरा ही ना मना ले। देखो बड़ी दुल्हन, वो एक समझदार और हसास लड़की है, ज़माने की ऊंच नीच से अच्छी तरह वाकिफ़ है और किस किस्म के हालात हैं इससे भी वो वाकिफ़ है। मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई बुरा रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करेगी। ठीक है अम्मा जी, मैं करती हूँ उससे बात। फिर वो काफ़ी देर वहाँ बैठी उनसे बातें करती रहीं और फिर उठकर किचन में चली गई, जहाँ इनकी देवरानियाँ खाने के लवाजमात में मसरूफ़ थी। दोपहर का खाना खाकर वो अभी युसरा को मेडिसिन देकर अपने रूम में आई ही थी कि नहाकर फ्रेश हो जाए कि कुलसूम उसके कमरे में आ गई। बेगम साहिबा, आपको बड़ी बेगम साहिबा बुला रही हैं। कौन? हाला माँ? जी वही। अच्छा, इनसे कहो मैं नहा कर आ रही हूँ। जी ठीक है। वो दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गई और नशरा वॉशरूम में नहाने चली गई। नहाकर वो पर्पल काटन का सूट पहनकर, बालों को ऐसे ही पुश्त पर खुला छोड़कर वो नायला बेगम की बात सुनने उनके कमरे में चल दी। दरवाज़ा नॉक करके वो अंदर आई। देखा तो नायला बेगम अपने बेड पर सोने के जेवरात के बहुत से डिब्बे खोले बैठी थी। इसे कदरे हैरत हुई कि आज हाला माँ ये क्या इतना सामान फैलाकर बैठी हुई हैं। वो मुस्कुराती हुई अंदर आ गई और इनके पास बिस्तर पर बैठ गई। ये सब क्या है हाला माँ? अरे मेरे बच्चे, ये सब जेवर हैं। ओहो हाला माँ, ये तो मैं भी देख रही हूँ कि ये जेवर है, लेकिन आप ये क्यों फैलाकर बैठी हुई हैं? बेटा, इसके पीछे भी एक ख़ास मकसद है। ख़ास मकसद? वो क्या? वो सवालिया निगाहों से नायला बेगम की जानिब देख रही थी। अनिशरा बेटे। जी हाला माँ। अगर मैं तुमसे एक बात कहूँ तो क्या तुम मेरी बात मानोगी? अरे हाला माँ, कैसी बातें कर रही हैं? अम्मी के बाद एक आप ही तो हैं जिनसे मुझे अम्मी की खुशबू आती है, जिनकी किसी भी बात पर मैं आंख बंद करके भरोसा कर सकती हूँ। फिर आपने ये कैसे सोच लिया मैं आपकी किसी बात से इनकार करूँगी? आपने मुझे जो अपनी बेटी बनाकर मान दिया है वो मैं कैसे फरामोश कर सकती हूँ? अरे नहीं बेटा, तुम्हें अपनी बेटी बनाना मेरी सबसे बड़ी खुशकिस्मती है। अच्छा चलें, छोड़ें ये सब बातें। ये बताएं कि क्या बात करनी थी आपको मुझसे? मुझे ये कहना था तुमसे कि मैं और तुम्हारे अंकल ये सोच रहे थे कि तुम्हारी रुखसती कर दी जाए। रुखसती? खालामा, लेकिन इतनी जल्दी? देखो बेटा, अब ये काम हो जाना चाहिए। तुम जमरेज की मनकूहा हो और ये बात ना तुम भूल सकती हो और ना ही लोग। और फिर तुम्हें इसी घर में रहना है हमारे साथ, तो क्या ये बेहतर नहीं है कि तुम एक मजबूत और माकूल रिश्ते के साथ इस घर में रहो? मुझे यूँ महसूस होता है कि जैसे तुम इस घर को अपना समझ कर नहीं रहती, बहुत फॉर्मल बिहेव करती हो। मैं चाहती हूँ जब तुम इस घर में जमरेज की बीवी की हैसियत से रहना शुरू करोगी तो फिर तुम इस घर को अपना समझ कर रहोगी, अपनी जिम्मेदारियाँ को समझोगी, इन्हें निभाओगी, मेरे बेटे का ख्याल रखोगी। लेकिन हालामा, मेरी माँ को मरे हुए अभी वक्त ही कितना हुआ है जो मैं अपनी खुशियों का पिंडारा खोल कर बैठ जाऊँ? मैं जानती हूँ बेटा, मेरी भी बहन थी वो, उसके बगैर तुम्हारी क्या ज़िंदगी है उसका भी इल्म है मुझे। लेकिन तुम खुद सोचो, तुम्हारी अम्मी को भी सबसे ज़्यादा तुम्हारी शादी का अरमान था। वो तुम्हारा हाथ जाने से पहले मेरे हाथ में देकर गई कि आपा, अब मेरी बेटी की करता धरता आप ही हैं और मैं खुद भी तुम्हें अपनी बेटी समझती हूँ, तो क्या तुम मेरी बात नहीं मानोगी? देखो, बांसुरी में छेद इसलिए किए जाते हैं कि इनमें सुर पैदा हो। शायद वक्त भी इंसान पर इसलिए ज़रबें लगाता है कि इसमें लहरें महसूस हों, इनमें पुख्तगी आए और वो ज़िंदगी की तान को समझ सके।
तुम भी बांसुरी की धुन की तरह पुख्तगी एख्तियार करो और खुद को मजबूत बना लो। अपनी नई ज़िंदगी शुरू करते हुए खुद में मजबूती और हौसला पैदा करो, ताकि ज़िंदगी में आने वाली मुश्किलात को फैलाकर उस खिलाड़ी की तरह पार करो जो हर्डल रेस में जीतता है। ठीक है हालामा, जैसे आप मुनासिब समझे, जैसा आप चाहेंगी वैसा ही होगा। शुक्रिया बेटा, मुझे पता था तुम मुझे मायूस नहीं करोगी। अब ये देखो, ये कुछ जेवर मैंने जमरेज़ की दुल्हन के लिए बनवाए थे, अब ये तुम्हारे हैं। लेकिन हालामा, ये तो बहुत ज़्यादा है, तो तुम क्या किसी से कम हो? ये लो। वो खूबसूरत और मोटे सोने के कंगन इसकी तरफ बढ़ा रही थी। ये हमारे ख़ानदानी कंगन है जो सासें अपनी बहुओं को दिया करती हैं। मेरे पास 2 जोड़ी थे। मेरी सास ने 4 कंगन मुझे पहनाए थे। ये 2 तुम्हारे लिए हैं और ये 2 मैं जायशा की शादी पर इसे दूंगी। लाओ, अपना हाथ आगे करो। और उन्होंने वो खूबसूरत कंगन उसकी कलाई का सिंगार कर दिए। वो उठकर चली गई। नायला बेगम उसके जाने के बाद बहुत पुरसकून हो गई थी। आखिर उनके लाडले बेटे के सर पर सहरा जो सजने वाला था, जिसका अरमान न जाने उन्होंने कब से देखा था। रात को सब बड़ों ने बैठकर शादी की तारीख तय कर ली थी। तारीख पूरे 1 महीने बाद की रखी गई थी। बेशक सादगी से ही, लेकिन फंक्शन शानदार तरीके से करना था। उनके घर का पहला पोता, बेटा और सबसे लाडला जमरेज़ मन्नान दुल्हन लाने वाला था। ये बात ही सबको इंतहा दर्जे का खुश कर रही थी। तो चलिए भाई आप दुल्हा बनने की तैयारी करें, क्योंकि बड़ों ने ठीक 1 महीने बाद आपकी और अनिश्रा भाभी की शादी की डेट फिक्स कर दी है। वो तब आया जब सब लॉन में बैठे हुए थे। अनिश्रा भी वहीं सीढ़ियों में जरवा के साथ बैठी हुई थी। जमरेज़ ने एक चोर निगाह अनिश्रा के चेहरे पर डाली थी। अनिश्रा इसे ही देख रही थी और इसके देखने पर जल्दी से गड़बड़ा कर नज़रें झुका गई थी। और एक और ऐलान भी है, खासकर भाई आपके लिए। दादी जान ने स्पेशल कहा है। अच्छा, वो क्या? और वो ये है कि अब आप 1 महीने तक अनिश्रा भाभी से मिलेंगे नहीं और ना ही इन्हें देख सकते हैं। मॉम का कहना है कि दुल्हन पर रूप नहीं आता। जरवा, चलो तुम भाभी को लेकर अंदर जाओ, वरना भाई ऐसे ही देख देख कर इन्हें नज़र लगा देंगे और फिर इन पर रूप नहीं आएगा। यार, ये तो इंतहाई ज़्यादती है। कोई ज़्यादती नहीं है। अब हन्नाद भी जमरेज़ की हालत से महफूज हो रहा था। यार, मैं उससे मिल नहीं सकता, देख भी नहीं सकता, वो भी पूरे 1 महीने तक। मॉम लगता है मुझे मारने के प्लान बना रही हैं। तब तक जरवा इसे लेकर अंदर जा चुकी थी। अरे भाई, आपकी इतनी मजनू वाली हालत देखकर कसम से मुझे तरस आ रहा है। चुप करो तुम यावर। देखना, तुम्हारी शादी पर पूरे 2 महीने तक जायशा को तुम्हारे सामने नहीं आने दूंगा। शक्ल देखने को तरसोगे तुम उसकी। मुझे कोई शौक भी नहीं है उसकी शक्ल देखने का, भले ही पूरे साल ना दिखाइएगा। यावर, पीछे से जायशा की तपती हुई आवाज़ आई। तब की तुम क्या बात कर रहे हो? मैं तो तुम्हें अभी से ही अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगी। वो कहकर गुस्से से पैर पटकती हुई वहां से चली गई थी। यावर उधर ही सर पकड़कर बैठ गया था। यार, आप लोग बता नहीं सकते थे कि वो मेरे पीछे खड़ी है? अब वाकई नहीं दिखाएगी वो मुझे अपनी शक्ल। अच्छा है ना दिखाए। तुम्हें किसने कहा था इतनी शोखियाँ बिगाड़ने को? अब भुगतो। हन्नाद ने इसे चोट देने वाली मुस्कुराहट के साथ कहा। यार, मुझे अपनी पड़ी है और दोनों अपना मसला लेकर बैठ गए हो। यार हन्नाद, 1 महीना तो बहुत दूर की बात है। मैं तो इसे 1 दिन भी बगैर देखे नहीं रह सकता। इसमें तो यार हम कुछ नहीं कर सकते। तुझे 1 महीना सब्र से गुजारना ही होगा। फिर वो फल भी तो मिलेगा ना तुझे। कौन सा फल? अरे यार, सब्र का फल। वो हमेशा हमेशा के लिए तेरी दस्तरस में आ जाएगी, हर वक्त तेरे सामने रहेगी। चाहे तो इसे सुबह देखी, चाहे शाम को, चाहे रात को, जब जब दिल करेगा तब तब देखना। कह तो तू ठीक ही रहा है, पर तब तक मैं क्या करूँगा? तब तक तू फ़ोन पर काम चला ले। सुबह फ़ोन कर, शाम को कर। ऐसा फील करके वो इस घर में रहती ही नहीं है। तूने कहीं और से लेकर आनी है अपनी दुल्हन। क्या करूं यार, समझना चाहता हूं मैं ये बात, पर मुझे ये भूलता ही नहीं है कि वो इसी घर में रहती है। फिर तू ऐसा कर, वीडियो कॉल से काम चला ले। इस तरह तू इसे देख भी सकेगा। हाँ, ये सही है, पर उसके लिए तो उन मोहतरमा को भी राज़ी करना पड़ेगा। वो अब तेरा सरदर्द है। फ़िलहाल तो हम चले अपनी मोहतरमा के पास। जी जी, जाइए आप तो। जमरेज़ खासा परेशान था। दादो का ये हुक्म इसे कुछ खास पसंद नहीं आया था। इसका बस नहीं चल रहा था कि अभी दादो के पास जाए और इनसे इस ज़्यादती पर एहतजाज करे। पर सब्र का फल मीठा होता है, ये कहावत उसके पाँव जकड़ लेती थी। वो खुद को हौसला दे देता था कि सिर्फ 1 महीने की बात है, फिर तो वो मेरी ही होगी। पर कभी कभी कुदरत को कुछ और ही मंजूर होता है। रात ये सोचते सोचते ही गुजर गई थी। सुबह एक हंगामे के साथ हुई थी। घर में शादी की तैयारियां ज़ोरों शोर से चल रही थी। कहीं कपड़ों के थान लेकर दुकानदार आ रहे थे, तो कहीं सुनार अपने नत नए डिज़ाइन लेकर आ रहे थे। और इस सब की वजह कोई और नहीं बल्कि दूल्हे की दादी थी। वरना क्या नहीं मिलता बाजार से, एक से बढ़कर सिले हुए कपड़े,
खूबसूरत ज्वेलरी, सब कुछ तो बना बनाया मिल जाता है, पर दादो की ज़िद थी कि वो अपनी आंखों के सामने सब कुछ बनवाना चाहती थी। और इनकी ये ज़िद मान भी ली गई थी, क्योंकि इनके आगे कोई बहस नहीं करता था। वो अपने तौर पर पोते की शादी की तैयारियां करा रही थी। भारी भरकम खानदानी जेवरात का संदूकचा खोलकर बैठी हुई थी और उन्होंने अनुश्रा को भी अपने साथ बिठाया हुआ था। इस बेचारी ने कभी इतने भारी भरकम जेवर पहने नहीं थे, इसलिए अजीब उलझन का शिकार थी। अभी वो हासा भारी भरकम झूमर इसके माथे पर लगाकर देख रही थी कि जमरेज अपने ध्यान में चला आया। वो दादो, मोम कह रही हैं कि अभी इसके अल्फाज इसके मुंह में ही थे कि निगाह इस जालिम की तरफ बढ़ गई, जो कई दिनों से अपना दीदार भी नहीं करा रही थी। झूमर अभी भी इसके माथे पर लगा हुआ था। वो अपनी बात भूल चुका था। इसका खूबसूरत बगैर मेकअप का चेहरा इंतहाई मासूम लग रहा था। बगैर किसी ज़बाइश व आराइश के ही इतना हसीन लग रहा था कि वो ये सोचकर ही मुस्कुरा उठा कि ये जाने दुश्मन दुल्हन के रूप में कैसा गजब ढाएगी। दादो उसके मुस्कुराते हुए लब नोट कर चुकी थी और इसकी नज़रों के जावियों को भी समझ चुकी थी। तभी तो बोल उठी, अरे जमरेज, तू यहाँ क्या कर रहा है? जा यहाँ से। ओहो दादो, वो मैं तो बस आपसे कुछ बात करने आया था। हाँ तो कर, क्या बात करने आया था? दादो भी इसे सवालिया नज़रों से घूर रही थी। दिमाग पर बहुत ज़ोर डाला, पर याद फिर भी नहीं आया कि आखिर वो कहने क्या आया था। वो दादो, वो क्या लगा रखी है? सब समझ रही हूँ मैं, जा यहाँ से। गज़ब खुदा का, ऐसी भी क्या बेताबी? थोड़ा वक्त इंतज़ार नहीं कर सकता? तेरी ही है, हमने कौन सा इसे लेकर भाग जाना है? दादो, है वैसे ये बड़ी ज़्यादती। ये कहाँ लिखा है कि दूल्हा दुल्हन शादी से पहले एक दूसरे के सामने नहीं जा सकते, एक दूसरे को देख नहीं सकते? अरे पागल, तुझे क्या पता हो, दुल्हन पर रूप नहीं आता। अनिश्रा ज़ेरे लब अपनी मुस्कुराहट दबाने की कोशिश कर रही थी। उसका मुंह हनूस नीचे ही था। हाँ, रूप नहीं आता, पहले ही इतना रूप है और मुझे चाहिए भी नहीं। हैं लड़के होश में तो है, क्या बके जा रहा है? कुछ नहीं दादो, मैं तो बस ऐसे ही। अच्छा बस, बहुत कर लिया ड्रामा, अब जा यहाँ से। फजूल में बहाने बना रहा है यहाँ रुकने के। मैं बहाने नहीं बना रहा। वो इंतहाई मासूमियत से इन्हें वजाहत दे रहा था। उसकी नीली आंखों में भरपूर शरारत थी। जा अब यहाँ से। ठीक है, जा रहा हूँ मैं यहाँ से। आप तो मुझे इस मोहतरमा की वजह से मेरे ही अपने घर से निकाल रही हैं मुझे। अरे, मैं क्यों निकालने लगी तुझे? हाँ, निकाल रही हैं, और साथ में कह भी रही हैं कि मैं कहाँ निकाल रही हूँ। वो बड़बड़ करता हुआ वहाँ से निकल गया था। दुर्दाना बेगम तो बेचारी सर पकड़कर बैठ गई थी, बिल्कुल ही पागल है। खैर ये देखो बेटा, ये हार कितना खूबसूरत है। वो मुस्कुराहट झटक कर फिर से इनके साथ जेवर देखने में मसरूफ़ हो गई। जी बहुत प्यारा है। और वो फिर इसी तरह मुख्तलिफ जेवर दिखाती रहीं। दिन सरकते जा रहे थे। सिर्फ उसकी माइयों बैठने में 2 दिन बाकी रह गए थे। वो अपने कमरे में जमरेज के साथ वीडियो कॉल करने में मसरूफ़ थी कि इसके कमरे का दरवाज़ा बजा। वो हड़बड़ा कर रह गई। मैं फ़ोन बंद करने लगी हूँ, कोई आ गया है बाहर दरवाजे पर। ओहो, कौन आ गया है अब? ये ज़माना भी ना बड़ा जालिम है। अच्छा प्लीज़ देख तो लेने दीजिए कि कौन है। अच्छा सुनो, जो भी हुआ ना बाहर से ही रवाना कर देना। अच्छा मैं पहले देख तो लूँ। ओके, जल्दी देख कर आओ। अच्छा आती हूँ। अब दरवाज़ा फिर से बजाया जा रहा था। वो उठकर दरवाजे की जानिब बढ़ गई। इसने जल्दी से दरवाज़ा खोला। सामने नायला बेगम खड़ी थी। क्या बात थी बेटा, सो रही थी क्या? मैंने डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया? जी हालामा, लेकिन कोई बात नहीं, आइए ना आप प्लीज़ अंदर आ जाइए। नहीं, तुम पहले ही सो रही थी और मेरी वजह से डिस्टर्ब हो गई हो। ये मैं तुम्हारा माइयों का जोड़ा लेकर आई थी। ओ अच्छा, ये ले लो और रख लो अपने पास संभाल कर ठीक से। ठीक है हालामा, लाए मैं रख लेती हूँ। ओके, शब्बा खैर बेटा। शब्बा खैर हालामा। वो वापस चली गई थी और वो वापस अपने बिस्तर की जानिब आई थी, जहाँ लैपटॉप खुला हुआ था और जमरेज उसका बेचैनी से इंतज़ार कर रहा था। कौन था? हालामा आई थी। उन्हें कुछ पता तो नहीं चला ना? नहीं, वो सिर्फ माइयों का ड्रेस लेकर आई थी। अच्छा दिखाओ मुझे भी कि कैसा ड्रेस लेकर आई थी मॉम। ले, आपको क्या दिलचस्पी है इस ड्रेस से? ये तो लड़कियों के काम होते हैं। मुझे है ना दिलचस्पी, मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर कैसा ड्रेस है और वो तुम पर कैसा लगेगा। इस जालिम समाज ने तो मुझे तुम्हें माइयों पर भी देखने नहीं देना। अच्छा हसरत व अयाब बंद करें, मैं दिखाती हूँ आपको ड्रेस। इसने नायला बेगम का लाया हुआ बॉक्स खोला तो उसमें से इंतहाई खूबसूरत शॉकिंग पिंक कलर का गरारा और ऊपर लाइट येलो कलर की गोटे वाली शर्ट थी। साथ में नेट का खूबसूरत गोटे के किनारों वाला शॉकिंग पिंक दुपट्टा था। जमरेज भी तारीफ किए बगैर नहीं रह सका था। एक प्रॉमिस करोगी? वो क्या भाई, करने वाला हुआ तो करूँगी। ऐसी भी कोई बात नहीं है जो तुम पूरी ना कर सको। अच्छा जी, तो फिर बताएं कि अब क्या नई फरमाइश है? कल जब तुम ये ड्रेस पहनोगी ना और तैयार होगी तो मुझे अपनी तस्वीरें ज़रूर भेजना। चलो जी, नई फरमाइश ही है ये। अब कोई नई फरमाइश नहीं है, प्लीज़ ना।
اچھا ٹھیک ہے، بھیج دوں گی۔ اب فون بند کریں اور سو جائیں پلیز۔ آپ سے بات کر کے نیند کس کم وقت کو آتی ہے، ہم تو ساری رات آپ کے خیالوں میں ہی رہتے ہیں۔ اچھا بس، اللہ حافظ۔ اس نے کہہ کر مقابل کی بات سنے بغیر فون بند کر دیا۔ یہ تھی دل دھڑکنے تک کی 7 ایپیسوڈ پسند آنے پر اس کو زیادہ سے زیادہ اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو اس کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہر ایپیسوڈ آپ کو ایزیلی مل سکے۔